ko onon haylotoɓe jemma o vidéo ɗo ko fimon ka sare Conakry ɗo yataya Kobaya Forte Wanindara hara e hino ko fewndi ko ndiyan ɗan no saƴude sintere be e didere kala marɗo siɗɗo Conakry ɗo yo partage am sina ɗum janggo on nanay degaji buy hulɓiniɗi fi hon ɗum en haalani jama on wata ɓe ƴettu ñogeji ɗin ɓe fero ka nder foseji par ce que si ndiyan ɗan ari tawi ɗan wata feƴƴude ton ɗan yiltitoto ay ndiyan rewtay ilol Conakry ɗo noon a wolana yimɓe ɓen ha ronka ɓe sikka haray ko mone maɓɓe wonɗa hara ko fino ɓe daɗira ɓe danda awa hande jemma rewgol leygangol ko wattangol yila ndiyan ɗan hino saƴude respecté ko météo wi kon ɗon andi rew lagine jamma hoolaki hay goto sina ko ɓe yii kon aynayi ɓe boddino ka lawol ɓe inama est ce que ndi soppay haray noon ko tortoɗen jama on fof actualité leydi ndin continue activité ji akkiji ɗin continue weɓitangol jama on ko fewndi ka sare Conakry kon ɗum ko golle men haray ko andingol jama on fof kustongiti gerto haray dow mi andintinni on gollawol fewndo ɗo ni lambanji ha Kobaya ɗon ha Forte haray ka tigi tigi ndiyan ɗan no ardude doole haray janggo kala ko nanɗon telen o quartier wiyeteɗo Kobaya village haray awa par ce que ɗan ndiyan ɗan men reeni ɗo ɗan yarde pelle pelle haray noon jamma on fof koyo heƴu ka cuuɗi mo kanum kañum kadi nayo waalo ɗano weddito a fure ha ndiyan ɗan tawama ka nder cuuɗi ton ay darnugol cuuɗi ɗin e hoore pelle ɗen hara ƴettali mesure de précaution ɗum ɗon haray hino hulɓini sabuna Conakry ɗo cuuɗi buy hino darna ɓe fermi hay lawol ndiyan ɗan ndiya ñande mi yiiɗo suudu télé symphonia ka ko T8 hiɓe darni suudu ha gayni woɓe waɗani ndiyan ɗan fosewol kaɗa rewa awi hara ɓe andi ko combien de litre ndiyan feƴƴata ɗon awa ko andingol tu jama on fou ko wattangol yila hande 6 août 2026 haray kala ka wontirɗo e Conakry telen dow lambanji on ɗo haray ko ɗum ɗo fewndi ko vidéo on prévu palpable partagé par plusieurs personnes haray ko ɗum fewndi ga haray kadi la hande fewndo ɗo ni opposition on no faɗɗa iɓe faɗɗa depuis ɓe yi président Mamadi Doumbouya e madame Lauriane Doumbouya jangala sondo wo ko ñooña ko iya no tippori on hettay kono fo e mum ɗo ko président Mamadi Doumbouya yiwɗen ka e photo ji kesi e madame Lauriane Doumbouya nini yo gaño dekku poson e kala ka manifestation nodda Bruxelles kala neɗɗo waɗa ɗo barkita notota goto nodde gere ya nani aray ko ɗum mi falama yewtude nder o vidéo ɗo wassalam